بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا نموذج آخر من نماذج فروض الفصل الثاني لمادة اللغة الفرنسية مستوى السنة الرابعة متوسط. إذا هذا الفرض أنا حطيته لكم في الموقع في الصفحة على الفيسبوك، والناس لم يسألوا على الصفحة. إذا الصفحة هي نفس اسم القناة، يعني الدعم في اللغة الفرنسية، نفس الشكل ونفس اللوجو. اذا من الصفحه راني نحط هذا لي سوجي، يعني وقت قبل لا ننزلها لكم في الفيديو، يعني قبل لا ننزل الحلول هكذا باش تدربوا عليهم وتخدموا وتحاولوا شويه معاهم. ثم بعد ذلك اذا ومن الصفحه تقدروا حتى تحملوه وتامبريموه باش تخدموه. اذا بسم الله نبداو على بركه الله، لا نطيل اكثر كي لا نضيع الوقت تاع الفيديو. بسم الله. إذا لو تكست لا فيولونس à l'école، يعني العنف في المدرسة. Les enquêtes et les sondages d'opinion montrent que les actes de violence sont en vigueur au sein des établissements scolaires. يعني التقريرات والنتائج تاع صبر الآراء بينت باللي هاد الأعمال تاع العنف راهي تزداد يعني وسارية في المؤسسات التعليمية. Mais les causes de ces actes diffèrent d'un milieu à l'autre. لكن الأسباب تاع هاد الحركات، هاد الأفعال راهي تتغير من وسط إلى آخر. Ce qui obsède incessamment l'esprit des gens qui veillent sur le domaine éducatif، يعني هذا اللي راه يشغل بال الناس اللي راهم يخدموا يعملوا يعني على هاد المؤسسات، ويعني ويحاولوا كي يجدون الحلول. les incitant ainsi à rechercher des solutions afin d'éradiquer ce fléau social، يعني وفي نفس الوقت يحاولوا كيفاش يلقوا الحلول لكي يتخلصوا من هذه الظاهرة الاجتماعية. D'abord, la démission des parents dans l'éducation des enfants aggravée par le chômage et la pauvreté favorise les comportements violents à l'école et la délinquance juvénile. La démission des parents de l'éducation يعني انعزال الأولياء أو بعدهم على كل ما يجري يعني في المؤسسة التعليمية لأولادهم، يعني ما على بالهمش واش راه صاري. بالإضافة أغرافي يعني وما زاد الطين بلة البطالة والفقر. إذا هادو كامل أدوا أو ساهموا في يعني في ظهور هذه الحركات، هذا العنف في المدارس ولا ديلانكونس جوفينيل، يعني الديلانكونس نقصد بها انحراف الشباب، يعني بعد الأولياء ما على بالهمش بولادهم في المدرسة كيفاش راهم يتصرفوا. إذا جهلهم لذلك ويعني انشغالهم بأمور أخرى مثل البطالة، الشوماج والفقر، يعني الفقر أيضا. إذا هذا أداهم أنهم ما ينشغلوش وما يدخلوش في الحياة المدرسية تاع أولادهم. إذا هذا كان من الأسباب الرئيسية لظهور هذا العنف وشجعه، وأيضا انحراف الشباب la délinquance juvénile. Ensuite, l'absence de communication entre les professeurs et les élèves. ثم غياب التواصل بين الأساتذة والتلاميذ peut entraîner une certaine incompréhension qui aboutira à des parts. يعني هذا أيضا يعتبر سبب، يعني قادر هذا السبب أيضا يؤدي إلى عدم التفاهم يعني بين التلاميذ والأساتذة، وهذا ينجم عنه دي بارول دي جيست غروسي، يعني كلمات ولا تصرفات غروسي يعني وقحة. أفيرم لي بيداغوغ، يعني هذا من خلال الدراسات اللي قاموا بها البيداغوجيين. Enfin, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. وفي الأخير لا سورشارج يعني اكتضاد كما نقولوا، ديميزوري يعني نقولوا حنايا كبير بزاف، هائل. الاكتضاد الهائل تاع الأقسام المدرسية هذا أيضا يولد العنف، engendre la violence. En effet, les circonstances déplorables يعني الديبلوراب يعني السيئة أو البائسة، يعني هذه الظروف البائسة dans lesquelles étudient les élèves
ne permettent guère de s'harmoniser avec une ambiance d'études. يعني هذه الظروف اللي هي لا سورشارج اكتظاظ الأقسام اللي يعني اللي أيضا ساهم في ظهور العنف، هذا يعني يعتبر يعني ظرف من الظروف السيئة والبائسة التي أدت بالتلاميذ أنهم ما يحسوش رواحهم منسجمين في القسم في جو دراسي عادي une ambiance d'études normale. Si bien que l'intolérance et l'incivilité غاني en maître. تاني l'intolérance يعني عدم التسامح l'intolérance والincivilité عدم التحضر أيضا هذا كله ساهم. D'ailleurs, certains adolescents profitent de cette surcharge en classe et se transforment en provocateurs intolérables. قال بلي هذا السورشارج يعني هذا الاكتظاظ تاع الأقسام وهذه الظروف السيئة يغتنمها بعض التلاميذ باش يعني pour se transformer en provocateur intolérable باش يتحولوا إلى يعني مستفزين لا يطاقون يعني غير يعني الاستفزاز تاعهم لا يطاق. C'est pourquoi les responsables administratifs et pédagogiques sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. من أجل هذا المسؤولين الإداريين والبيداغوجيين ملزمون كي يطبقوا أو يحققوا الاستابيليتي يعني الاستقرار ولا سيغتي يعني والأمن نتاع لي انستيتيوشن هادو puisque la violence en menace l'équilibre بما أن العنف راه يهدد في هذا التوازن. يعني التوازن لازم يكونوا جو مريح ويعني يسوده التفاهم والتواصل بين الأستاذ والتلميذ وحتى يعني يكون التوازن وما نسمحوش لأفعال مثل تاع العنف أنها تنشأ وتتطور وتنتشر بين التلاميذ. Il s'avère indispensable de combattre avec détermination les actes qui se produisent dans les écoles. قالك لازم يعني أننا combattre يعني نقاوموا بجد avec détermination بجدية هذه الأعمال نتاع العنف التي تنشأ qui se produisent التي تنشأ في المدارس pour aider les élèves intransigeants et les ramener sur les droits chemins. le droit chemin لكي نساعد هاد التلاميذ intransigeants يعني العنيدين هادو اللي يثيرون الفوضى والعنف لكي يعني نأثروا عليهم ونعاودوا نرجعوهم للطريق الصحيح. Il est primordial de sensibiliser les différents intervenants à la communication et à la tolérance. أيضا يجب أن نشجع على التواصل والتسامح. La prévention vaut mieux que la guérison يعني الوقاية خير من العلاج. Le soir d'Algérie 2014. إذا هذا هو التكست قريته لكم بالعاني فهمته لكم باسكو مثل هذه النصوص اللي راح تطيح لكم يعني تدور حول نفس العبارات نفس التعبيرات نفس هي اللي كما هكذا اللي راح تطيح. لأجل هذا أحرص دائما أني نشرح لكم النصوص. نمر الآن إلى الجزء تاع الأسئلة compréhension de l'écrit عليه 13 points. Quel est le problème traité dans ce texte؟ ما هو المشكل المعالج في هذا النص؟ إذا المشكل هو la violence à l'école يعني العنف في المدرسة. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à la violence؟ Cites-en deux causes يعني cites-en deux causes. قال لك ما هي الأسباب quelles sont les causes qui poussent les jeunes à la violence التي تدفع بالشباب إلى العنف. أذكر اثنتين. إذا كاين في النص bon كاين مثلا هذه الأولى. ensuite إذا l'absence plutôt la démission des parents dans l'éducation des enfants يعني غياب الأولياء وعدم اندماجهم في الحياة المدرسية تاع أولادهم. هذا وبالإضافة إلى يعني الأغرافي يعني وأيضا يعني الشوماج والفقر. هذا سما أولادهم لقاو الحرية مكاش الرادع مكاش اللي يراقب مكاش اللي يعني يتحكم فيهم. إذن ils sont livrés à eux-mêmes. donc هنا هذا ساعد باش يكونوا يعني يكون العنف.
إذا هذا سبب من الأسباب. سبب ثاني مثلا l'absence de communication entre les professeurs et les élèves، هذا سبب ثاني يعني عدم التواصل، يعني عدم المفاهمة بالحوار بين الأساتذة والتلاميذ، هذا سبب ثاني une deuxième raison. أيضا عندنا la surcharge démesurée des classes، يعني ازدحام اكتظاظ الأقسام، أيضا engendre la violence يعني يولد العنف. إذا نقدروا ندو واحد زوج من هادو ثلاثة. السؤال رقم 3 répond par vrai ou faux، أجيب بصح أم خطأ. الأولى la surcharge des classes diminue la violence، la surcharge يعني الاكتظاظ تاع الأقسام ينقص من العنف diminue، هل هذا صحيح؟ طبعا خطأ، لأنه قال لك من بين الأسباب تاع العنف هو la surcharge يعني هو الاكتظاظ، إذا هنا faux. زوجة la démission des parents dans l'éducation des enfants favorise la violence، إذا الغياب أو يعني بعد الأولياء على الحياة المدرسية تاع أولادهم، هذا قال لك يهيئ للعنف، صح أم خطأ؟ إذا فغي صح. السؤال الرابع relève dans le texte un mot de la même famille que violence، يعني كلمة تكون من نفس عائلة violence، واش حاب يقول؟ حاب يقول يعني كلمة تكون عندها نفس الجذر، نفس الكلمة الأصلية اللي تشتق منها كلمات أخرى. إذا كاين الله أعلم في السطر الأول، إذا عفوا كاين شفت كلمة violent، كي قرينا كاينه كلمة la démission des parents de l'éducation des enfants aggravée par le chômage et la pauvreté، voilà favorise les comportements violents. إذا في الارغيومون الأول السطر الثاني violent، إذا هذه كلمة من نفس العائلة لكلمة violence. خامسا afin d'éradiquer ce fléau social، إذا le mot souligné هنا يعني éradiquer veut dire supprimer, instaurer, garder. supprimer يعني يحذفوا أو يقضي، أو instaurer يعني يشيد يثبت، و bien garder يعني يحفظوا. إذا supprimer، إذا حنا afin d'éradiquer ce fléau لكي نحذف أو نقتلع هذه الظاهرة الاجتماعية. إذا le mot éradiquer veut dire supprimer. هذا في الصفحة الأولى. شوفوا الصفحة الثانية. La question numéro 6, écris correctement le mot tout dans la phrase suivante. إذا هنا c'est درس مازال ما تطرقتولاش، الله أعلم، درس تاع les homophones lexico ولا grammatico. عندك les responsables. Bon, les responsables c'est un mot pluriel, donc tout avec S. Tous les responsables sont appelés à instaurer la stabilité. Ils sont tous conscients pour d'éradiquer ce fléau social. Pour éradiquer et non pas pour d'éradiquer. Donc هنايا tout تنكتب TOUS. لماذا؟ لأنها كلمة راهي في الجمع يعني في البلوريال. سؤال السابع complète la phrase. Ce texte est avisé، يعني النمط تاع هذا النص ما هو نص حججي باينة. c'est un texte avisé argumentatif. La question numéro 8, puisque la violence menace l'équilibre les responsables administratifs sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. إذا هنايا قال لك السؤال quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase. كما قلت لكم هذا السؤال راح يتكرر لكم دائما، راح توجدوه. كيفاش يعني عطيتكم البارح في الفرد اللي فات، عطيتكم يعني حيلة من الحيل باش تعرفوا لو رابور تاع لي فراز عن طريق لي كونيكتور اللي نستعملوهم. كيما هنا عندنا بويسكو، اذا بويسك تذكرنا باش ذكرنا بلا كوز، نقدروا نستبدلوه بكم. Comme la violence menace l'équilibre, les responsables administratifs sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. إذا نفهموا باللي لكي بما أن العنف يهدد التوازن، إذا لي ريسبونسابل هنا عطاونا لا كونسيكونس تاع الجمله. حنا نسمى الجمله الاولى هنايا بويسكو نعرفوا بلي هنا لو رابور traité ولا لو رابور اكسبريمي هنا سي لا كوز. لا كيستيون هذه في وي quel est le rapport. La question numéro 9 souligne la complétive et encadre la relative. Donc إذن les phrases عندنا les pédagogues affirment que l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraîne une incompréhension. إذن هذه la première phrase.
C'est une phrase complexe, c'est-à-dire qu'on a deux propositions, proposition principale ou proposition subordonnée. Bon, là, les pédagogues affirment que c'est pas un pronom relatif, c'est une conjonction, donc jette après un verbe. ولا phrase اللي غادي تجي مور هذا affirme راهي تعطيني plus de sens على للجملة. on peut poser la question les pédagogues affirment quoi هنا تستدل بها le complément d'objet direct هنا جاء على شكل proposition. إذا نقولوا واش نقولوا elle complète le verbe نقولوا complétive. donc هنايا la complétive on va la souligner تبدا من que حتى نهاية الجملة. La deuxième phrase, la violence est un mal que l'éducation peut guérir. هنايا que عندنا la même chose que هنا c'est un pronom relatif جاء بعد l'antécédent اللي هو un mal. donc la phrase الأصلية كانت la violence est un mal, l'éducation peut guérir ce mal, bien le mal. donc هنا le mal c'est le mot qui va se répéter, donc c'est l'antécédent qui a été remplacé par le pronom relatif que. On a que, elle remplace le complément d'objet direct. donc هنايا c'est une relative تبدأ من عند que l'éducation peut guérir. هنا قال لك encadre يعني ضعها في إطار أطرها. La question numéro 10. Mets le verbe entre parenthèses au subjonctif. Il faut que nous إذا soyons soit هنا حفيظة ما فيهاش فهمة تحفظوها. Il faut que le subjonctif du verbe être تحفظوه. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il faut que nous soyons, il faut que, le subjonctif, il faut que nous soyons non violents. La question numéro 11, il se transforme en provocateur intolérable. Réécris la phrase en la commençant ainsi. يعني تستبدل il au pluriel, puis il au singulier ou dire les transformations nécessaires. Tous les il se transforment avec E à la fin en provocateur sans S à la fin, intolérable aussi sans S à la fin. Après, on a la situation d'intégration, يعني الوضعية الإدماجية. De nos jours, la violence est présente au sein de nos écoles, ce lieu qui est au temps normal un lieu de non-violence, mais plusieurs élèves l'ont oublié. Rédige un paragraphe argumentatif de 6 à 8 lignes dans lequel tu incites les élèves à devenir non-violents. يعني اكتب نص حججي من 6 إلى 8 تاع السطور من خلاله تحث تلاميذ على ألا يكونوا عنيفين. إذن سوف نلتقي مع الإجابات. Donc, quel est le problème traité dans ce texte et la violence à l'école. Quelles sont les raisons qui poussent les élèves à نختار تزوج كما قلت لكم كاين 3. La démission des parents dans l'éducation aggravée par le chômage ou la pauvreté, ou l'absence de communication entre les professeurs et les élèves, ou bien تكتبوا مثلا واحدة من هادو زوج وتزيدوا معاها هذه la troisième عند وين كاين. Enfin, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. La question numéro 3, vrai ou faux, et dans la surcharge des classes diminue la violence, faux. La démission des parents dans l'éducation des enfants favorise la violence, vrai. Quatrièmement, relève dans le texte un mot de la même famille que violence, violent. Afin d'éradiquer ce fléau social, le mot souligné, éradiquer veut dire supprimer. Donc, c'est la réponse à la page 1. Je vous les réponses à la page 2. Écris correctement le mot tout dans la phrase suivante. Tous les responsables sont appelés à instaurer la stabilité. Ils sont tous conscients pour éradiquer ce fléau social. Septièmement, complète la phrase. Ce texte est à visée argumentative. Puisque la violence menace l'équilibre, les responsables administratifs sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions. Quel est le rapport exprimé dans ce texte, dans cette phrase? C'est la cause. Souligne la complétive et encadre la relative. Dans la complétive, il n'y a que l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraîne une incompréhension. Ou la relative, il y a la violence, c'est un mal que l'éducation peut guérir. إذا راني نجاوب بسرعة لأنني يعني شرحت في القسم الأول الآن راه كل شيء مكتوب. Dixièmement, mais le verbe au subjonctif, il faut que nous soyons. Il faut que nous soyons non violents. Onzièmement,
il se transforme en provocateur intolérable. إذا نحولها إلى السنجولير تولي il se transforme sans ENT à E à la fin en provocateur et intolérable sans S à la fin. La production écrite إذا عندنا هذه Mes amis, nous devons قال اكتب نص تبين فيه ولا تدعو فيه التلاميذ لكي لا يكونوا عنيفين في المدرسة. Mes amis, nous devons لازم تبين بلي راك تحكي مع التلاميذ تستعمل هذه العبارة mes amis ولا mes amis, nous devons nous traiter, nous ne devons pas nous traiter les uns les autres avec violence. لا يجب أصدقائي لا يجب أن نتعامل مع بعضنا البعض بعنف en particulier à l'école خاصة في المدرسة. Et nous devons éliminer toute forme de violence dans l'établissement scolaire. ويجب علينا أن نقضي على كل شكل من أشكال العنف في المؤسسة التعليمية. D'abord parce que ce phénomène menace la sécurité et la sûreté des élèves et du personnel scolaire. أولا لأن هذه الظاهرة راح تهدد الأمن والأمان نتاع التلاميذ والموظفين يعني في قطاع التعليم يعني من أساتذة من حراس من les agents d'éducation هذوك الحارسين. De plus, c'est un facteur majeur de propagation de chaos et de destruction des biens publics. بالإضافة هو عامل رئيسي لانتشار الفوضى chaos يعني الفوضى et de destruction des biens publics يعني يقدر يروح حتى تخريب الممتلكات العامة تاع المؤسسة. Enfin, la violence à l'école est un comportement inhumain et non civilisé يعني وفي الأخير العنف في المدرسة هو سلوك أو تصرف غير إنساني وغير حضاري non civilisé غير حضاري qui détruit les liens fraternels entre les élèves يعني يحطم الروابط الأخوية بين التلاميذ et incite à la haine ويحث على الحقد. Pour cette raison, chacun doit s'efforcer de lutter contre ce phénomène honteux dans les écoles. من أجل هذا السبب normalement نقول من أجل هذه الأسباب pour toutes ces raisons معليش pour cette raison chacun كل واحد لازم يحرص il doit s'efforcer de lutter لازم يحرص على مقاومة والتخلص من هذا الفينومين هذا الظاهرة honteux يعني المشينة dans les écoles في المدرسة. بهذا نكون خلصنا مع هذا الفرد. أتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم خاصة أنكم استفدتم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.